आदमी बुली आसी सांग कैसे कम हाय सांग हेलो ना पंद्रह कुकिंग कुकिंग ओ देखिए हम अबे रोसे करो कौन दे कौन डाल फुटे पे संबर रेडी करছি हाय सर बन्ना ये हम असिस्टेंट माय हस्बैंड आ ये हमरो बारबे दिसो करे ताले पास करते करे दिरुसया दिरुसया ए मालो कौन बेटा आना पूरा कासी ओ सब को साइगर में तो कौन कौन हेलो गाइस अब जाए पर कर ना ये रेसिपी तो छाड़ा तो कौन डाली फुटा पे यूज को तो देखो मतलब से रखे जाए हाय तेल ले ली कासी का ना दे रेस्टा को जीरा जीरा तो थोड़ा तेल जीरा पकेनी और तापर किछि लंका देकी ଏଇଠି ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଲି ଏଇଟା ପକେଇ ବସିବ ତାପରେ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ତାପରେ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ପିଆଜ ଦେଇକି ପୁଡ଼ିଆ ଯାକେ ୱେଟ୍ କରିଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ ଦେଇକି ପୁଡ଼ିଆ ପକେଇଦେବା ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ୱାଇଫ୍ ଦ ଫକ୍ସ ଷ୍ଟାର ଆଉ ଏ ଆମର ଦେଇ ରୋଷେଇଆ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ମୋର ମାଇଲା ତାଙ୍କ ସତରେ ରଖିବି ତୁ ତ ଆଏ ତ ଆଖିର ଜଗରି ତାରା ହାତୀ ଡାଲି କରିବି ଡାଲି ସବୁ କାଟିବି ଡାଲି ହୃଦୟଟା ମୋର ଭୁଲ ମାନୁ ନାହିଁ କହିଲାଣି ଆଉ ଆସ ଦେଖିବ ଆସ ବ୍ର ସୁଇଟ୍ ଜଗଦୀଶ ବ୍ର ତୁ ବଢିଆ लाइन ଲାଇଭ एक्चुअली ଏଇ पिला देखो क्या ना कहीं मुझे कड़ा हाय फ्रेंड्स आज ଆଜି ମାଲା ରଖେଇଛୁ ରୁମକୁ भाषा नहीं ନା ନା ୱାନ୍ ଡେ देखो